इटा भोग सरला आले प्रिया खत्म सतरे तमे एते शीघ्र एई मो बाहु बंधन रे आसीबा बोली एई मो जीवन रे म केबे हेले भाबी नथिली आ हां प्रिया तुमको जेते बेले एई मो बाहु बंधन रे पाइछि आज मो बेस खुशी अनुभव करछि। खुशी है छा हां घिची कर दे जाकी दे अच्छा जाकी कर दे घिची दे ताहेले करिबा मौसा हां आसना साथी वाह सही खुशी रे मु काहे के जाने तुमर सही प्रेम वर्षा प्रीति वर्षा रे भिजी जिया पई मते भारी इच्छा हेउछि आस मते टिके तुमर सही प्रेम वर्षा प्रीति वर्षा रे भेजाई दियो ना साथी भिजै दे ना पुत्ता भिजै दे पटपटा कर भिजै दे है साथी मोर पेट जाउछे फाटी बोल तमे बासी खेला ना नहीं मोड़िया पेच खाई करे छे ए साथी टुचकु टुचा ये बुआ टुचकु टुचा टुचकु टुचा ए साथी तम प्रेम वर्षा रे ना भिजिबा को भारी इच्छा होची म हां हां तमको भी सतरे हां ए साथी ताहले भिजी जीवा ना भिजै दिया हां ए साथी पूरा पूरी तो पटपटा ही कर भिजी गलो ना पुता आ सब पूची पूचा खणे देसी ताल खिरखिरा ही गलो ना पुता आले हां तुम मुहर एई कथा सुनि सारा परे मते काहे के जाने तुम पाखरे गोटे चुंबन नेबा पई भारी इच्छा हेउछिलो हां हां हे गुटेक बाकी थिला ना हां ह देई पका आसना साथी तमे मते गोटे चुंबन दियो बेड़ीटा लाजुचे लाजई जाउछंती लाजुचे अरे साथी देखो तमे जदी लाजई जाउछ हां एइनियो मोमो आखिटा बंद करी देउछि बंद करी देना हां हां हेले चुंबन केवल ओठरे दब आर के नाके देबा ताल के एटा तो ओठो ने देसन ना बुआ आसना हां आस प्रिया लेटी दियो आस हां आटी के आस एकदम धर हरबर के होछु हां आटी ये बुआ घुसरा टुन परा लब लब करू छे पुत्ता है हां हां करेक्ट ना এইটা কোন ছিল সাঙ্গ কোন কহিলি मु तुमको चुंबन मागिली मु मो प्रिया को कहूली अरे सांग देख तम चुटी आ मो प्रिया को चुटी कौन करी से आम भाग्यर दोष उभय देखा मोटामोटी भाव सामान से त्रुटि हो गला बासनाटा नहीं जानी पारलु पुता
କଣ କରିବି হা, হা। ସେ ତ ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଖିକି ও ଆସିଛି সেমিতি কি তাহলে জানি পারিলুনি এবে টেরেল কর এবে ভলটাকে ধরবু না ନିଶ୍ଚୟ নেলে খুঁটাকে ধরলে জানি থা না ଆଲେ ହଁ ବୀରା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ସମ୍ଭାଳିକି ସମ୍ଭାଳିକି ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଭିଣେଇ ଭାଇ ହଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ଅପାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପଥରୁ ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ବୀରା ତେବେ ଯାଅ ଲୋ এ আপা আরে ফুলি হল বইলা ଏଇ হ্যাঁ ଏଇଠି କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ଏ ମା କଣ ଯେ କହିବି ଏ ଆପା ହଁ ତମେ ନା ଶୁଣିରେ ପୁରାପୁରି ରାଗି ଯିବା ମ କହୁନ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ଗୋଟେ ବୁଢା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗଡା ବୁଢା ବି ଆସିଛି ସତରେ ହଁ ହଁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଲୋ ସେ ବୀର କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କଣ ମାନେ ଆମକୁ ନା କୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାଲି ଇମା ହଁ ସେମାନେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହେଲି ବୋଇଲା ହଁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଡିବ ଏ ଅଞ୍ଜଳି କିଏ ଏ ବୋଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ତ 5 ଜଣ ଅଛୁ ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ହଁ ପରା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛି ଆଉ ତମେ 4 ଜଣ ସେ 2 ଜଣ କଥା ବୁଝିଲ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ହେଲେ ଦେଖ ଦେଖ ସେମାନେ ନା ଆମ ଫୁଲ